سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے روزہ اور اس کے فوائد۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے روزہ کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کے فوائد کیا ہیں، رمضان میں روزہ کیوں رکھتے ہیں، شب قدر کیا ہے، آخر میں کوئز ہے، پلیز پارٹیسپیٹ کریں۔ تو روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک خاص وقت کے لیے کھانے اور پینے سے پرہیز کا نام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 160 میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے 5 ستون ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں: نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے۔ یہ اسلام کے 5 ستون ہیں اور رمضان کے روزے ان میں سے ایک ستون ہے۔ رمضان ڈرائیو ہوا ہے رمد سے، جس کا مطلب ہے راکھ، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں چیپٹر 2 ورس 183، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزے کا مقصد ہے پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کا مطلب ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا شعور۔ یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ اس طرح روزہ ہمیں پرہیزگاری سکھاتا ہے، اور جب ہم یہ پرہیزگاری اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو یہ ہمیں بہتر انسان اور بہتر مسلمان بناتا ہے۔ روزے کے فوائد کیا ہیں؟ روزے کے جسمانی فوائد بھی ہیں اور روحانی فوائد بھی ہیں۔ روحانی فوائد میں اخلاقی فوائد اور سماجی فوائد بھی شامل ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو جسم کو آرام ملتا ہے، جو کہ جسمانی صحت کے لیے اچھا ہے۔ لیکن روزے کے روحانی فوائد کیا ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں چیپٹر 33 ورس 35، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کچھ خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں اور درمیان میں روزے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام خصوصیات یا یہ تمام فوائد روزے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہمیں پرہیزگاری سکھاتا ہے، اور جب ہم اس پرہیزگاری کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو یہ ہمیں بہتر مسلمان بناتا ہے۔ روزہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سکھاتا ہے، کیونکہ روزہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں۔ روزہ ہمیں سچائی سکھاتا ہے۔ روزہ ہمیں صبر اور عاجزی سکھاتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جب ہم کھانے اور پینے سے پرہیز کرتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں جن کے لیے ہر روز روزے کی طرح ہوتا ہے پورے سال میں، جن کے پاس کھانے اور پینے کو بہت کم یا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر ایمپتھی پیدا ہوتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور روزہ ہمیں چیریٹیبل بناتا ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ چیریٹی رمضان میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا اور چیریٹی کا ایک اسٹرانگ کنیکشن ہے۔ روزہ ہمیں حیا سکھاتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی روزہ رکھنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت ملتی ہے اور اجر عظیم ملتا ہے۔
मगफिरत का मतलब है जहन्नम से दूरी, और अजर अजीम का मतलब है जन्नत। यानी रोज़ा हमें जहन्नम से दूर करता है और जन्नत के करीब करता है। ये 10 रूहानी फ़वाइद हैं रोज़ा रखने के। तो रोज़ा हम रमज़ान में ही क्यों रखते हैं? सही अल बुखारी हदीस नंबर 4680 में लिखा है, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो यहूदी अशूरा का रोज़ा रखते थे, यानी 10 मुहर्रम का। और वो ये कहते थे कि इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फतह दी और फ़िरौन को शिकस्त दी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबा कराम से फरमाया कि आपका ज़्यादा हक है कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फतह को मनाएं, इसलिए इस दिन का रोज़ा रखें। यानी माजी में एक अहम वाक़या हुआ जिसकी याद में इस दिन का रोज़ा रखा। इसी तरह रमज़ान के महीने में एक बहुत अहम वाक़या हुआ जिसकी वजह से इस महीने में हम रोज़ा रखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में चैप्टर 2 वर्स 185 के रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ जो कि तमाम इंसानियत के लिए रहनुमाई है, और ये सही और गलत की पहचान है। यानी रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया, और इसकी याद में हम रमज़ान के महीने के रोज़े रखते हैं। और कुरान क्या है? कुरान अल्लाह ताला की किताब है। कुरान हिदायत और रहनुमाई है तमाम इंसानियत के लिए। कुरान हुदन लिन नास है, यानी हिदायत, यानी या वो मुस्लिम्स हों, नॉन मुस्लिम्स हों, ज्यूज़ हों, क्रिश्चियंस हों, हिंदूज़ हों, एथिस्ट हों, या कोई भी रिलीजन के हों, इन सब के लिए कुरान हिदायत और रहनुमाई है। और कुरान अल फुरकान है। अल फुरकान से पहले ये शो करता है कि ये एक डेफिनेट नाउन है, यानी कि कुरान वो वाहिद तरीका है जिससे सही और गलत की पहचान हो सकती है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अब हम बात करेंगे लैलतुल कदर की या शब कदर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में चैप्टर 97 वर्स 1 to 5 कि हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया। और शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूह अल्लाह के हुक्म से तमाम मामलात के लिए उतरते हैं, और इस रात में अमन है सुबह होने तक। यानी शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने का मतलब है 83 years, यानी ये एक रात पूरी जिंदगी से बेहतर है। इस रात को अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया। तो इस रात को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? सही अल बुखारी हदीस नंबर 2017 में लिखा है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। यानी कि 21 की रात, 23 की, 25 की, 27 की, या 29 की, इन 5 ताक रातों में से एक रात शब कदर की रात है। इसके साथ ही हम अपने वीडियो और अपनी डिस्कशन के एंड पे पहुंचते हैं। ये पहला क्विज है। सवाल ये है कि कुरान में रमदान का नाम कितनी बार आया है?
ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15, ऑप्शन ई 30। कमेंट सेक्शन में आपको जो ऑप्शन लगती है कि वो दुरुस्त है, उसको ज़रूर लिखें और इस क्विज़ में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे इसका जवाब शेयर करूंगा, इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और एक नया क्विज़ आपकी खिदमत में पेश करूंगा इंशाल्लाह। इसके साथ ही आखिर में हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह, इस काम को अपनी बरकत अता कर दें, इस काम को कबूल कर दें, इस काम में अगर कोई गलती हो तो उसको माफ़ कर दें। या अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल कर दें। या अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दें। और या अल्लाह हमें उन थोड़े लोगों में शामिल कर दें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।